Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Keluar lewat mudahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang di rahim keluar, naik ke atas, keluar semuanya. Pagi ini semuanya diputuskan dari perjanjian dukun, semuanya keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Iya, Pak Ustadz. Di Bekasi saat ini? Di Bekasi. Ini keluarnya saat ini sedang hamil berapa bulan, Teteh? Udah bulannya udah 9 minggu. 9 bulan Pak Ustadz, 40 minggu. Jadi sudah waktunya lahiran, nggih. Jadi ceritanya Teteh itu rumah yang di Kuningan itu setiap 2 tahun sekali pihak keluarga ada yang meninggal gitu Teh ya? Iya, betul. Jadi dulu itu Pak Ustadz sempat nanya sama orang yang bisa. Katanya sempat mau dibikin meninggal satu rumah, bilangnya begitu. Kata orang nih. Terus akhirnya meninggal itu bibi saya di 2018 meninggal, disusul ibu saya 2021, disusul mamang saya yang memang satu rumah di situ 2023, sekarang bapak saya di 2025 kemarin, satu minggu yang lalu. Masya Allah. Jadi selama ini ada ikhtiar untuk kayak proses ruqyah rumah di Kuningan situ Teh? Kalau saya kan memang udah di Bekasi terus Pak Ustadz, memang di sini kan memang udah rumah tangga. Jadi setelah ibu saya meninggal itu, ya saya udah jarang pulang ke Kuningan gitu. Begitupun bapak saya ikutnya di sini. Saya juga jadi punya rasa takut tinggal di sana tuh ada gitu. Takutnya memang ada sesuatu. Ya itu sudah positif ya, bukan takutnya, tapi itu sudah positif bahwasanya di rumah tersebut itu ada gangguannya, gitu. Makanya nanti harus ada solusinya ke depannya, karena ketika buhul sihir itu ditargetkan satu keluarga umpamanya, Teteh putus-putus Teteh. Iya, jaringannya Pak Ustadz. Raka, berhenti mabar dulu Raka. Jadi berhenti telepon dulu Raka. Yang dikhawatirkan ketika buhul sihir yang di rumah itu ditargetkan untuk satu keluarga, maka nanti akan tersambung, terkonek di badan semua keluarga gitu Teh. Iya, itu yang juga saya takutin Pak Ustadz. Nah, untuk minggu-minggu ini mimpi buruk apa Teh yang sering mimpikan? Dikejar ular, dan ularnya banyak banget Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ya. Ini satu keluarga sepertinya itu lagi kena ujian sihir Teh ya. Jadi solusinya nanti Teteh memikirkan yang ada di rumah itu supaya rumah itu nanti bersih gitu loh dari gangguan. Iya, betul itu sih yang sebenarnya saya pikirin juga. Untuk saat ini di rumah Kuningan siapa yang tinggal? Kosong. Masya Allah. Ya, ayo. Karena biasanya keponakan, cuman keponakan juga agak takut kayaknya ya. Jadi dia nggak tinggal di situ, Pak Ustadz. Ya. Jadi nanti kalau dikosongkan malah tambah semakin angker Teh rumahnya. Iya, makanya saya juga lagi mikirin ini, maksudnya kalau ada rezeki pengen undang Pak Ustadz ke Kuningan gitu. Cuman kan sekarang lagi fokus lahiran dulu karena belum lahiran, ini udah 40 minggu. Mudah-mudahan setelah pasca ruqyah ini proses persalinannya dimudahkan Allah gitu ya. Amin, ini amin. Anak yang berapa? Nomor 2 ya? Nomor 3. Ayo HP-nya ditaruh, didekatkan di air. Air minum ditaruh di samping-sampingnya Teh nggih.
ya udah Pak Ustadz. Selain keluhan yang kehamilannya ini apa? Selain itu ada keluhan lain nggak teh? Keluhan di badan atau gimana Iya. Pak Ustadz? Ya, keluhan di badan, maksudnya pusing kepala, terus Iya uang. benar. Jadi setelah bapak saya meninggal itu, saya sering ngerasain punggung saya sakit sampai ke jantung. Sakitnya tuh kayak ditusuk-tusuk. Bahkan pernah sampai waktu lagi tidur tiba-tiba saya teriak kesakitan. Saya tanya suami, itu saya beneran teriak kesakitan apa mimpi gitu kan? Maksudnya Kata suami iya, katanya. rep-repan juga teh ya? Rep-repan sih enggak Pak Ustadz, cuman mimpi yang terakhir itu mimpi dikejar ular banyak banget. Terus Banyak banget. masalah keuangan gimana? Maksudnya masalah keuangan atau masalah usahanya Iya. gimana? Betul, keuangan itu memang merosot itu dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu memang kami sempat susah banget Pak Ustadz. Benar-benar utang pinjam, benar-benar hutang di mana-mana. Dan kami itu kalau stabil Pak Ustadz, keuangan keluarga saya kalau stabil tidak pernah lebih dari 2 tahun. Setelah itu kami menumpuk hutang lagi. Jangan matiin Cari signal yang baik coba, cari signal yang bagus. Tiba-tiba mati wifi-nya Pak Ustadz. Tiba-tiba mati wifi-nya. Rere, kamu pindah listrik. Ya sekarang ditaruh. Siapkan Ya, kantong sudah. plastik, ya. Ambil plastik, Kak. Ya, teteh berdoa kepada Allah ya. Badannya dibersihkan dari gangguan jin sihir ain ya. Ketika badan teteh itu ada gangguan jin, maka proses persalinan akan terganggu, ya. Saya berdoa kepada Allah ya, ketika saat ini di badan itu ada gangguan jin, maka otomatis akan menghalangi proses persalinan teh nggih. Mudah-mudahan setelah bahasa ruqyah selesai nanti persalinannya dimudahkan Allah nggih. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Bersihkan badannya ya Allah, mudahkan proses persalinannya ya Allah, lindungi jabang bayinya ya Allah, lindungi ibunya ya Allah. Teteh pejamkan mata, fokus berdoa ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Keluar lewat mudahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang di rahim keluar, naik ke atas, keluar semuanya. Pagi ini semuanya diputuskan dari perjanjian dukun, semuanya keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yudhiba ankum rijya syaitani wal yarbita 'ala qulubikum. Wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi faharra alaihim as-saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Semuanya dilepaskan, keluar semuanya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Semuanya dilepaskan dari ikatan-ikatan buhul sihir, keluar semuanya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Mudahkan persalinannya ya Allah, mudahkan proses persalinannya ya Allah, mudahkan proses persalinannya ya Allah. Lindungi jabang bayinya ya Allah, lindungi ibunya ya Allah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bersihkan badannya ya Allah. Bersihkan, sembuhkan dari gangguan jin sihiran ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Teteh perutnya diputar, tangan kanannya teteh ditaruh di perut, terus diputar-putar seperti orang tawaf ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya Allah, mudahkan persalinannya ya Allah. Mudahkan proses persalinannya ya Allah. Semuanya yang di rahim yang mengganggu ke proses kehamilannya, proses terhalang persalinannya keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin wa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa an alqi asaq فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Bersihkan badannya ya Allah dari gangguan jin sihiran ya Allah. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya saratu sajidin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله العلي البر المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Semuanya jin yang ada di rahim yang ditugaskan untuk menghalangi proses kelahirannya keluar semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Bersihkan rahimnya ya Allah dari sarang-sarang jin, bersihkan rahimnya ya Allah dari sarang-sarang tempat tinggal jin, bersihkan ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, 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 Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sirru Inna Allah sayubatilu Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru Inna Allah sayubatilu Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma suwadun min nari wa nuhasun fala tangdasuran
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekarang fokus ya, fokus berdoa. Ya Allah, putuskan jaringan-jaringan buhul di badan hamba ya Allah. Putuskan jaringan-jaringan buhul sihir yang ada di rumah dukun, dimanapun dukun menaruhnya, terputus di dalam badan hamba ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Teteh, air minumnya boleh diminum. Jadi awal-awal tadi apa yang dirasain teh? Panas. Di bagian mana itu? Punggung Pak Ustadz. Punggung. Ya, dilanjut lagi ya, dituntaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketinggalan ya, yang masih belum keluar, ya Allah mudahkan keluar ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. Panas di badannya tadi, di punggung ya? Punggung sampai leher Pak Ustadz. Punggung sampai leher. Kayak tadi kok lidahnya gini, kayak itu apa yang dirasain? Gerak sendiri. Masya Allah. Ini nanti setelah puasa ini sholat tobat 2 rakaat ya.